ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر ذکر معاویہ بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے ہر قسم دیاں حمداں سلاماں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس سے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے
حضرات گرامی قدر، فتنیاں دا دور بڑا ہی خطرناک ایک فتنہ اٹھیا ہے جڑا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں داخل ہو کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی امہات المومنین دی عزت آبرو تے حملہ کر دینے۔ قبل روز تسی جان دے ہو کہ ایک ظالم بے ایمان اٹھے ہے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے بارے بکواس کیتی، اپنی زبان نو گندیاں کیتا ہے۔ اللہ نے کم لیا ہے مسلک حقائل حدیث اٹھے نے، احتجاج FIR درج ہو چکی ہے۔ دعا کرو اللہ ایسے بد عقیدے نو، گندے اور غلیظ نو اللہ نشان عبرت بنا دے۔ آج یہ سمجھ لیا جے کہ عقیدہ پڑھان لگا جے، عقیدے دا ایک نقطہ سمجھ کے لے جایا جے، اور جدے کول عقیدہ نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ مومن کو سب تو بڑی چیز، سب تو بڑی دلیل عقیدہ ہے۔ ہن ذرا توجہ میرے وال کریا جے، اسی بڑے گناہ کیتے نے، اگر اسی قیامت والے دن رب دے سامنے عقیدہ توحید لے کے رکھ دیے کہ اللہ منیا میں گناہگار ہاں، میں بڑا ظالم ہاں، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، پر سونیا کدی شرک نہیں کیتا، کدی بدعت نہیں کیتی، کدی تیرے نبی دے صحابہ، نبی دے جانثاراں دی گستاخی، بے ادبی نہیں کیتی، توہین نہیں کیتی، بلکہ اللہ مشرکاں نو شرک تو روک دے رہے ہیں، بدعتیاں نو بدعت تو روک دے رہے ہیں۔ اللہ ممبر تے چڑھ کے گستاخ صحابہ دے خلاف اپریشن کر دے رہے ہیں، اور لوگاں نو اس فتنے تو بچان دی کوشش کر دے رہے ہیں۔ میرا ایمان، میرا یقین ہے اللہ اس عقیدے نو ویکھ کے پرکھ کے اللہ تینوں مینوں معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ اور عقیدہ بہت بڑی چیز، بنیاد عقیدہ جے، اور یقیناً اے انسانی روپ اندر شیاطین نے جنہاں دا وار عقیدے تے ہویا ہے، انہاں نو پتہ ہے اگر عقیدہ نہیں نہ بچیا تے بندے دے پلے کوئی چیز رہندی، کوئی چیز نہیں رہندی۔ اس کر کے عقیدہ بنا کے لے جاؤ۔ ہن پہلا اعتراض نوٹ کرنا، اے آمدے نے صحابیت تو علاوہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، اور اتنا بڑا پروپیگنڈا اج دی نوجوان نسل جڑے قرآن تے حدیث تو دور نے، اس پروپیگنڈے دا شکار بن چکے نے۔ اور قبل جمعے تو بعد بھی چند بھائیاں نے سوالات کیتے۔ اج دا خطبہ جمعہ توجہ نال سماعت فرمایا جے، اور جمعے تو بعد جدہ جدہ میرے بھائی دا جو سوال ہوئے حضرت امیر معاویہ تو لے کے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک کسے صحابی تے اعتراض ہوئے، اختلافات ہون، آؤ اشکالات نکالو، دلائل دے سامنے انشاءاللہ رکھ کے
تواڈے سوالاں دے جواب دیتے جان گے۔ اور آئیے لفظ صحابی دی تعریف پڑھیے، صحابی کنوں کیا جاندہ ہے اور صحابی دا مقام کیے۔ پہلا اعتراض نوٹ فرمانا، آئیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صحابی دی تعریف بیان کر دینے اور کی فرمان دینے کہ جس بندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام نال ملاقاتاں کیتیاں نے، صحبت اندر بیٹھا ہے، پاویں اودے تو کوئی روایت راوی ہوئے یا نہ ہوئے، پاویں انہیں کوئی جنگ لڑی ہوئے یا نہ لڑی ہوئے، اور اگر امام دی حالت وچ موت آ گئی او شرف صحابیت نو پہنچ گیا۔ اے صحابی دی تعریف سنے آجے، ہن صحابی رسول دا مقام کیے، مرتبہ کیے۔ آئیے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے، فرمان دینے صحابی کنوں کے آ جان دے، میرے پاک پیغمبر دے جانی سارم دی عظمت کیے، مقام کیے، شان کیے۔ فرمایا ایک بندے نو اللہ عمر نو عطا فرما دے، عام امتی ہے نا، ہے ایوی امتی ہے صحابی رسول بھی امتی ہے، ایوی اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا ہے، صحابی رسول بھی کلمہ پڑھنے والا۔ فرمایا اللہ عمر نو عطا فرما دے، اور عمر نو کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، اللہ نے 40 سالوں دے اندر آکے نبوت عطا فرمائی، پھر قرآن آمدے، حضرت نو نے 950 سال تبلیغ کی تھی، پھر طوفان آیا، فرمایا طوفان تو بعد 60 سال تک حضرت نو زندہ رہے، ٹوٹل کرو 1050 سال بن دینے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال دے جانی ساران دا مقام کیے، صحابی دی عظمت کیے، ایک امتی آمینہ جیڑا او 1050 سال تک اللہ دیاں عبادتیں کردہ روے، اللہ دی بندگی کردہ روے، اے ساری زندگی عبادت دے اندر گزار دینا۔ جیڑا نبی دا صحابی ہے نا، او نبی دے کول چند لمحے گزار لے، اے دی ساری زندگی دی عبادت صحابی دے اس عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور صحابی رسول تے من دے ہونا، ایدی اندر کسے دا اختلاف نہیں، اپنے کی بغانے کی دشمن کی ساری من دے نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے، آئیے لوگو میں اپنی بات نو اگے چلاواں، نبی دا ایک اور پروانہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور میں تو انو مزے دی گل دساں، آج تے کل مطالعہ کر رہا سی حضرت امیر معاویہ دی شان وچوں سب نالوں زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عبداللہ ابن عباس جنہوں آمینہ دے لال نے مفسر قرآن آکھیا؟ کون عبداللہ ابن عباس؟ اہل بیت ابن عباس۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ میرے نبی دے چچا ذات ابن عباس۔ کون عبداللہ ابن عباس؟
حضرت علی المرتضی دے چچا ذات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے مسند احمد کھل گئی ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینج سارے ہم دے دلانوں ٹنڈو لیا اللہ نے سارے ہم دے دلانوں وال ویکھیا اللہ نے دل پر خیر سب تو عظیم دل سب تو پیارا دل اللہ نو میرے پیغمبر دا لگا آمنہ دے لال علیہ السلام دا لگا اللہ نے نبوت واسطے منتخب کر کے رسول بنا کے مبعوث فرمان دیتا ہے واہ سبحان اللہ میرے نبی دی عظمت تو بعد میرے نبی دے دل تو بعد عرشاں والے رب نے پھر سارے ہم دے دل ویکھے نے ویر ذرا توجہ فرمانا گل سمجھ آ جائے تعصب دی عین کو تار کے گل سمجھینا آمینہ دے لال علیہ السلام تو بعد اللہ ذوالجلال نے اینج دلاں وال ویکھیا تے قرآن نقشہ کھچ دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میاں ساری دنیا دی دولت دے دے اپنے کوٹھیاں بنگلے زمینہ جائیداد بینک بیلنس قربان کر دے کہہ بلا منو صحابیت دا شرف مل جائے نا میاں اے صحابی نو منتخب کیتا ہے میں گل پنجابی اندر سمجھاواں اے صحابہ دی جماعت نا نبی دے وزیران دی جماعت انہاں دا چیف سلیکٹر کوئی نہیں بلکہ رب العالمین اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے دلانوں ویکھیا میرے رب نو جیڑا جیڑا دل چنگا لگدا گیا اللہ شرف صحابیت دے تاج سجاوندا گیا آئیے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار اور نبی دے صحابی دا شرف ملیا اور آئیے میں ذرا پوچھاں اللہ سونے اج دے دور اندر سوشل میڈیا دے بندے بہ کے گلاں کر دینے اللہ کوئی کسے صحابی دے تبرہ کر دے اللہ کوئی کسے صحابی دے تبرہ کر دے اللہ جی اسی تے تواڈے کولوں سوال کرنے ہاں ربا سونے اندر سونا نبی دے جانثاراں دا مقام کیے اللہ فرماندے نے سوال کیتا ہی قرآن پڑھ لے قرآن دا پہلا پارہ ہے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے اولئک ھم الراشدون کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم المفلحون کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم الصادقون کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم المؤمنون حقا اور آج میرا جی چاہتا ہے میں رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ گواہ بن جا اللہ فرشتیاں نو گواہی دے دے اے فرشتے قیامت والے دن گواہی دین اللہ اس دین دے خادم نے اس طالب علم نے امیر معاویہ تے صحابہ دی شان اندر اللہ تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے اللہ دی قسم میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اگر اے
कोई अमल रब नू कबूल हो गया ना, मेरे वास्ते कामयाबियां दे ऐलान ने। मियां आना गल्लां करनियां सौखियां ने, और वेखना गल्लां केड़ियां हस्तियां नू कर रहे हो जिन्हां दे बारे मेरा रब आंदा है, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह फरमाने मेरे पैगंबर दे वजीर ने, मशीर ने, लेकिन रब आंदा इन्हां गल्लां ना करया जे, ए आम नहीं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह कहंदे ने ए मेरी जमात है, इन्हां दा चीफ सेलेक्टर मैं रब हां, इन्हां दा इंतखाब मैं रब्बुल आलमीन ने कीता है। अल्लाह सोने इंतखाब किवें कीता है, अल्लाह केड़ियां केड़ियां अदावां चंगियां लगियां। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। मेरा जी चाहता कुरान दे ए दो लफज मैं हर घर दे बाहर दरवाजे ते लगवा दवा, हर मोटरसाइकिल दा स्टिकर बना दवा, आ तेरे सीने दा बैज बना दवा, तेरी पेशानी दा सिरा सजा जावा। रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम, ए सिफत मेरा रब बयान करदा है। आपस के अंदर प्यार करने वाले, आपस के अंदर मुहब्बतां करने वाले, आपस के अंदर कुर्बानियां देने वाले। हुण कुरान दे सूरत तौबा 100 नंबर आयत जेड़ी पढ़ी है, आइए जरा तवज्जो नाल सिमात फरमाइए। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कल्बे अतहर ते अल्लाह दे कुरान दियां बारिशां ने, और वही उतारन वाले रब्बुल आलमीन ने, वही लेके आन वाले रूहुल अमीन ने, और जिस पैगंबर ते वही नाज़िल हो रही है और रहमतल लिल आलमीन है। और इस वही दा उन्वान अज़मत और शान सहाबा जे, मुकामे सिहाबा, शान और अजमत सिहाबा। आइए कुरान की अंदर अल्लाह फरमाते ने वस्साबिकूनल अव्वलून, एक कैटागरी एक ग्रोह का तस्करा किया जिन्हां कलमा पढ़ लिया, पहले कुर्बानियां देने वाले, जिन्हां ने मालो जान दिता, कुर्बानी दी पहले इब्तिदाई दौर दे अंदर। ओ वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, जिन्हां हिजरत की दी है, वल अंसार, जिन्हां अंसारियां ने मुहाजिरां दा साथ दिता है, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। और जिन्हां कलमा पढ़ के नेकी दे अंदर इन्हां दी पैरवी कीती है। अल्लाह सोने कहना की चाहते हो, अल्लाह वस्साबिकूनल अव्वलून, एक ग्रोह मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह सोने इन गुरुओं का जिक्र करके रब्बा कहना की चाहते हो, अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मियां मैं तेरी तारीख दियां झूठियां रिवायतां या अपने हिसाब नाल मरोड़ तरोड़ के बयान करन नूं किथे लै जा। मैनू कुरान दी आयतां हुज्जा पईयां मार दियां ने। ए कुरान दी आयत भी पढ़, ए भी पढ़, ए भी पढ़, अज़मत सहाबा, मुकामे सहाबा ते पढ़। और मियां ए गल किते समझ आ जाए ना,
اللہ رب العالمین دا بیان سمجھ آ جائے. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اج دا پلیت راضی ہوئے یا نہ ہوئے, اج دا غلیظ منے یا نہ منے, عرشاں والا رب 1400 سال پہلے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں انہم تے راضی کیونکہ میرے تے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ فرماندے نے صرف جنت ہی نہیں دیتی بلکہ خالدین فیہا ابدا. اللہ کہندہ سڑن والے سڑ دے رہن, اے کڑن والے کڑ کڑ دے رہن, اے مخالفین مخالفتاں کر دے رہن. اللہ فرماندہ ہے میں انہاں صحابہ دے بارے جنت دے اعلان کر چکے ہیں. میاں آنا میں ہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت اور شان تے مقام بیان کراں. آویکنا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میاں میرے نبی دی زبان نبوت حرکت دے اندر آئی. ایک کیڑی زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. زبان نبوت والی ہے, انج ترجمہ کران تے شاید سمجھ آ جائے. او جدے لبان دے اتے رب بول دائے, او جدے لبان دے اتے رب بول دائے. سونا رحمتان دے موتی رول دائے, او جدہ بولنا رب دا قرآن آیا, او جدہ بولنا رب دا قرآن آیا. کائنات دا بن کے امام آیا, او جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی. او نبیان دا بن کے سلطان آیا. اور آئیے گل مکدی مکاواں, اے مینا لوگ گلاں کر دینے اے فلاں بندے نبی پاک نو نہیں من دے. آنا میں گل مکاواں, او جدے حسن تے رب بھی ناز کرے, او جدے حسن تے رب بھی ناز کرے. او دے نال کیڑا پرواز کرے. طٰہٰ یاسین مزمل دے, سونا رب تو پالکب تے شان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. آئیے لوگو ایک کون پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ عذاب. میرے محبوب دعاواں فرما رہے نے, آمین دے لال دعاواں کر دینے. اللہ میرے امیر معاویہ نو علم کتاب والا, اور کتاب کی دا نام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے پیغمبر دعاواں کرن تو گلے تے شکوے کریں, میرے پیغمبر رب اگے التجاواں کرن تو آ کر کے مخالفتاں کریں. میاں پھر تیرا
ईमान ही नहीं रहा। एक पासे रब आंदा मैं इंतखाब कीता तेनू रब दे इंतखाब ते भी गिले आ गए। रब आंदा रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। अज दा पापी ते पलीत आंदा रब्बा तू राजी हो गया ते केड़ी गल मैं नहीं राजी। मियां रब आंदा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ऐ मेरी जमात ऐ मेरे पैगंबर दे वजीर ने। अल्लाह आंदे ने उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। तू अन रब्बा भावें तू यो इंतखाब कीता है अल्लाह, तू इल्मे गैब जानना है अल्लाह, तू दिल भी परखने पर रब्बा मैं नहीं मनदा। अल्लाह आंदा जे तू नहीं मनदा आना मेरे कोल ही है ना। जे इस गंदे अकीदे नाल आया ना अरशां वाला रब आंदा मैं ते सहीहुल बुखारी दे अंदर पढ़े आए जिस बंदे ने नबी दे यार दे बारे, नबी दे दोस्त दे बारे, नबी दे सहाबी दे बारे गल कीती ना, मुखालफतां कीतियां, बुग़्ज़ रखिया। आमीना दे लाल फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा, इनू जहन्नम ले जान वास्ते ए कोई गुनाह काफी होएगा। वीर मेरे पैगंबर दुआवां फरमा रहे ने अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा वल हिसाबा। आमीना दे लाल ने इल्म दियां दुआवां फरमाइयां, आमीना दे लाल ने अजाब तो बचन दियां दुआवां फरमाइयां। और आइए मैं इस हदीस की तशरीह दे अंदर एक और रिवायत लेके आवा। इस रिवायत दे रावी भी कोई और नहीं बल्कि अहले बैत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कह दियो रजी अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्नद अहमद दी रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने एक बंदे ने आके दसिया ना ए मुफस्सिर कुरान, ए अब्दुल्ला प्यारे नमाज इशा तो बाद असी सारे वितर पढ़ने ना। हजरत अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दो गल्लां कीतियां, मियां इन्हां दोवां गल्लां नूं पल्ले बन लै। एक रिवायत दे अंदर फरमाया यार ओ ते बहुत अजीम सहाबी ने, दूसरी रिवायत दे अंदर फरमाया इन्नहु फकीहुन। ओ यार अबू हजरत अमीर मुआविया ते आप फकीह ने। यार किवें फकीह ना हुंदे, क्योंकि नबुव्वत वाली जुबान ने जो आखिया सी अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा वल हिसाबा। वीर अगे चलना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआवां कीतियां अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम। मेरे पैगंबर दुआवां कर देने अल्लाह मेरे अमीर मुआविया नु हिदायत याफ्ता बना दे। अल्लाह वहदी भी, अल्लाह इस अमीर मुआविया दे जरिए लोगां नू हिदायत अता फरमा। हिदायत याफ्ता भी और हिदायत दा जरिया भी बना। दुआ करने वाले कौन ने जिन्हां दी जुबान हरकत विच आंदी है अल्लाह दी इजाजत तो बगैर मेरे पैगंबर नहीं बोलते। पता चलिया अरशां वाला रब आर्डर देंदा है सोने नबूवत वाली जुबान हरकत विच लैके आओ, सोने दुआवां तुसी कर दियो। मुआविया नू हिदायत याफ्ता भी मैं बनावांगा, ऐसी हुकूमत अता करांगा अल्लाह दे जरिए हिदायत तकसीम फरमा दे। और हदीस सुनी दे आमिना दे लाल सलातु व सलाम ने फरमाया नबूवत रहमत वाली, फिर खिलाफत आएगी और फिर मलूकियत रहमत वाली आएगी। मियाँ जा इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह पढ़ फरमाया इस जेड़ी मलूकियत रहमत वाली है आमिना दे लाल सलातु व सलाम ने हजरत अमीर मुआविया दी हुकूमत नू किया।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کون نے؟ جڑے میرے محبوب دے محبوب بھی سن اور جنہاں آمینہ دے لال سب نالوں زیادہ محبوب سن۔ آئیے ایک دن میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، میرے نبی دی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ کون نے؟ تیری میری ماں ام حبیب ہے، اللہ دی قسم تیری میری ماں قرآن نے آکھیا ہے۔ ہاں ام حبیبہ او دی ماں نہیں جیڑا مومن ہی نہیں، اور جیڑا مومن ہے او دی ماں امہات المومنین نے۔ یار جی دی ماں ام حبیب ہے نا تے دسو دا رشتہ پیارے امیر معاویہ نال کی ہوئے گا؟ کی رشتہ ہے؟ ماموں نے، اس امت دے ماموں نے، مومنین دے ماموں نے۔ اور میں تے تھے جٹکی جی مثال دواں، میاں گھر چ جھگڑے ہو ہی جاندے نے، گھر چ اختلافات ہو جاندے نے، اے تے نہیں میں اپنی ماں اپنے باپ دیاں گلاں چونک وچ اچھالاں، ایویں گھر دی چھوٹی چھوٹی گل آ کے اچھال دواں، اور جنہاں دی عظمت دے چرچے عرشاں والا رب کردا ہوئے اللہ دی قسم ہے انہاں دے امام تے شک کرن والا بندہ مومن نہیں جے ہو سکدا۔ امیر معاویہ بیٹھے نے، ام حبیبہ پیار پیاں کر دیاں نے، سر تے ہاتھ پیاں مار دیاں نے، آمینہ دے لال دیاں نبوت والیاں نگاواں پیاں۔ آپ فرماندے نے اے حبیبہ مینوں دسنا امیر معاویہ تینوں کتنا پیار ہے؟ آندیاں نے اللہ دے نبی جی بہناں نوں تے ویر چنگے ہی بڑے لگ دے نے، یار جان دیو نا بہنا اپنے گھر ہون تے ویران دیاں صدمیاں تے تڑپ جان دیاں جے، یار جان دیو نا جدو بہنوں پتہ لگے میرا ویر پریشان ہے پھر انہاں دے حلق تو اگے لکمہ کتھے گزر دے، انہاں نو اپنے گھر دی عیش و عشرت کدوں چنگی لگ دی ہے۔ آئیے لوگو ہن جیڑی گل میں دسن لگا اس گل نو پلے بن لے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے حبیبہ جی میں تینوں معاویہ بڑا پیارا لگ دے میں محمد نو ہی بڑا ہی پیارا لگ دے، اور جنوں آمینہ دے لال پیارے لگ دے اور آمینہ دے لال نو جڑا پیارا لگ دے اج او دیاں گلاں اج او دی عظمت دے چرچے نہ کریے۔ پھر ایک دن ایسا حدیث دے راوی بھی کون نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بال کٹوائے، حضرت امیر معاویہ نے سنبھال لے، آمینہ دے لال نے ناخن کٹوائے، حضرت امیر معاویہ نے سنبھال لے، میرے محبوب نو ایک دن وضو کروایا، آمینہ دے لال نے تحفے اندر اپنا کرتا دے دیتا ہے۔ ہن وصیتاں کی لکھ دینے آمدے نے یارو سجنوں جدوں میں فوت ہو جاواں نبی دے ناخن میریاں اکھاں تے رکھ دیا جے، نبی دے وال میرے سینے تے رکھ دیا جے، اے کرتا بطور کفن مینوں دے دیا جے، میں نبی نال اتنا پیار کردا ہے، میرا ایمان ہے میری دعا تے التجا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے تے جدو حالتاں ہون تے میرے بدن تے کرتا آمینہ دے لال دا ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی ایک اور حدیث نوٹ کر کے لے جا، میاں بے شمار کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جڑا سمندری بحری جہاز دے جڑا سمندری جہاد کرنے والا پہلا گروہ ہے، آمینہ دے لال دی زبان نبوت جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے، اور میں دے حضرت انس بن
मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े ने। हजरत अनस बिन मालिक आंदे ने जिन्हां ने समुद्री जिहाद कीता ओदियां तैयारियां कीतियां ने, ओदे अंदर हजरत अमीर मुआविया सिपा सलार ने, ओदे अंदर हजरत अमीर मुआविया शामिल ने और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दे दौर दे अंदर हजरत अमीर मुआविया आए ते इल्तिजामा कर देने, अमीरुल मोमिनीन इजाजतां दियो, दीन दा झंडा होर फहरा दईए, दीन दा काम होर वसी हो जाए, इजाजतां लै रहे ने। वीर पता चलिया कोई दुनिया दा पलीत बंदा कवे कि हजरत अमीर मुआविया फलां ग्रोह दे अंदर फलां ग्रोह दे अंदर आमिना दे लाल दी सच्ची जुबान कहंदी है अमीर मुआविया जन्नती ग्रोह दे अंदर ने, जन्नती ग्रोह दे अंदर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। और यार आइए आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान, वीर जी जरा तवज्जो फरमाना, मेरे महबूब ने कुरान पढ़ा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। लोगो उदों सारे रिश्ते टुट जाणगे, सारे रिश्तियां दियां डोरां कच्चियां हो जाणगियां, उदों रिश्तेदार दूर भजणगे। मेरे महबूब फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा, सारियां दियां रिश्तेदारियां टुट जाणगियां, अल्लाह मेरा शजरा नसब भी नहीं टूटन देगा, अल्लाह मेरे ससुराली रिश्तियां नूं भी कायम रखेगा। हदीस दे अल्फाज सुनो, पता चलिया मियाँ जिथे मेरे नबी नाल अबू बकर होणगे उथे अमीरे मुआविया होणगे, जिथे प्यारे उमर होणगे उथे अमीरे मुआविया होणगे, जिथे उस्मानो अली होणगे उथे अमीरे मुआविया होणगे। और इत्थे ही बस नहीं मैं गल करा, अगर हौजे कोसर ते होणगे ते नाल अमीरे पुल सिरात ते होणगे ते नाल अमीरे मुआविया होणगे। अगर मेरे पैगंबर सारियां नूं लैके जन्नत दे दरवाजे ते होणगे, मेरे नबी दे पिछे प्यारे अमीर मुआविया होणगे। यार जिन्ने भी एतराज न ए तरीखी एतराज छोड़ दे वीर, आजा आके कुरान नू मन लै, कुरान नू समझ लै। और मैं गल मुकदी मुका जावा, एक साहिबे दिल ने तर्जमा कीता मैं कर जावा, फिर मैं कह दिया वीर जी जिन्नों जिन्नों हजरत अमीर मुआविया दे एतराज ने, मैं जुमे तो बाद बैठांगा। भाई आओ बड़ी मुहब्बत नाल सवाल करो, मुहब्बत भरे जवाब ले जाया जे। आइए एक साहिबे दिल तड़पे है ओदी भी बेचैनी सुनिया जे। आंदा ना शिकवा कर तू मुआविया दे, ना शिकवा कर तू मुआविया दे, ओदा रुतबा रब ने वधाया है। ना शिकवा कर तू मुआविया दे, ओदा रुतबा रब ने वधाया है। मेरे पाक नबी दा सहाबी रब कातिब कुरान बनाया है। ओ मेरे पाक नबी दा सहाबी रब कातिब कुरान बनाया है। जो लिखदा रहा वही रब दी ऐशान भी किस्मत नाल लभदी।
اور اج دا بےمان کہندا ہے 99% قرآن نازل ہو گیا سی جدوں حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھیا. 8 ہجری نو حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھدے نے. 9 ہجری نو سورہ توبہ پوری نازل ہوئی ہے. ایک پارے دے لگ بھگ سورت ہے. اور راوی پھر کون نے؟ حضرت عبداللہ ابن فرماندے نے مینوں اللہ دے نبی نے بھیجا جا امیر معاویہ نو بلا کے لیا. آسمان تو وہی اتری ہے میں امیر معاویہ کو وہی لکھوانی. اور حجۃ الوداع دے موقع تے سورہ عنکبوت سورہ مائدہ دیاں آیتاں اتریاں نے جدے وچ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور میرے نبی نے اپنے سسرال دا ادب کیتا ہے، پیار کیتا ہے. آپ نے فرمایا جیڑا میرے سسر ابو سفیان دے گھر وڑ دے انہوں کچھ کہنا اے دے پیار تے محبت. اور آئیے صاحب دل آمدین انہوں دیتیاں دعاواں آقا نے سونا ہادی لقب عطایا ہے. نا شکوا کر تو معاویہ دے او دا رتبہ رب نے ودایا ہے. جو کفر تے ہر دم حاوی آئے اس شیر دا نام. جو کفر تے ہر دم حاوی آئے اس شیر دا نام معاویہ ہے. بنیا امیر شام سونا جن کفر نو مار گرایا ہے. جو فاتح عرب و عجم دائے او پھول تے نبوی چمن دائے. اور جیڑا فاتح عرب و عجم دائے او تے پھول نبوی چمن دائے. جو امت نبوی دا ماموں ہے، جو امت نبوی دا ماموں ہے، طیب دا ذکر کر کے سنایا ہے. نا شکوا کر تو معاویہ دا او دا رتبہ رب نے ودایا ہے. اور کئی تاریخی روایات ایک نمی روایت اسی اپنے خطیباں کو بھی سن دے. دعا کرو اللہ سانو صحیح تحقیق دے نال تیاری کر کے دین اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. اے ہندہ نے حضرت امیر معاویہ دا کلیجہ چبایا. معاذ اللہ جھوٹی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. اور اینا چیزاں تو دروازہ کھول دے بےمان غلیظ آ کے حضرت امیر معاویہ دے تبرہ کر دے. اور اسی انشاءاللہ اس دروازے نو کھلن دینا نہیں کھلن دینا. اسی انشاءاللہ مرد دم تک صحابہ دے نوکراں انہاں دی عظمت دے انہاں دے شان انہاں دی مقام دے چرچے انشاءاللہ کر دے رہاں گے اور انہاں دی عظمت دا دفاع کر دے رہاں گے. دعا کرو اللہ موت آئے تے اس حالت وچ آئے اسی شرک و بدعت دا گستاخ صحابہ دا رد کر دے جائیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.